Perkenalkan, saya Deliani Siregar, Urban Planning and Inclusivity Manager dari ITDP Indonesia yang hari ini akan membantu untuk memoderasi jalannya acara selama kurang lebih 2 jam ke depan. Untuk teman-teman, Bapak Ibu, semuanya nanti juga diharapkan bisa berpartisipasi aktif karena nanti setelah paparan tentunya ada sesi tanya jawab di mana Bapak Ibu juga bisa teman-teman semua juga bisa mengklarifikasi gitu ya atau mungkin kalau ada pertanyaan atau mungkin juga tertarik untuk mengembangkan diskusi lebih lanjut juga dipersilahkan. Nah, untuk memulai diskusi, ada satu data yang mau saya coba bagikan juga bahwa setidaknya setiap hari kurang lebih ada 500 orang anak berusia di antara 5 sampai dengan 29 tahun di seluruh dunia menjadi korban jiwa dalam tabrakan lalu lintas yang sebenarnya juga bisa dicegah gitu ya dengan usaha. Dan salah satu usaha yaitu dengan melakukan pendekatan atau dengan menggunakan sebuah alat sederhana bernama Star Rating for School atau SR4S yang akan didiskusikan pada siang hari ini. Nah, di webinar hari ini terselenggara atas hasil kerjasama antara SR4S dengan Transportologi dan juga ITDP. Melalui diseminasi ini diharapkan muncul sebuah komitmen bersama untuk mendorong secara kolektif untuk meningkatkan keselamatan, khususnya keselamatan di jalan bagi anak-anak sekolah. Yang saya sampaikan juga siang hari ini terima kasih banyak kepada SR4S atas komitmennya untuk menyebarluaskan tools ini sehingga lebih banyak lagi gitu ya tools dengan berbasis data dan dapat direplikasi dan dapat digunakan lagi lebih luas dengan konteks Indonesia sehingga ekspektasinya dapat membantu lebih banyak lagi menyelamatkan anak-anak dari resiko kecelakaan atau bahayanya keselamatan di ruang jalan. Nah, saya juga menyampaikan selamat datang kepada teman-teman perwakilan dari IRAP dan juga Transportologi tentunya yang nanti akan sharing juga bagaimana menggunakan alat ini atau penjelasan tentang IRAP itu apa, seperti itu. Nah, untuk webinar hari ini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Lala juga, nanti akan ada 2 paparan. Setelah 2 paparan nanti akan saya bantu untuk memoderasi pertanyaan di setiap kurang lebih nanti kita sampai jam 4 sore ada 3 kali pertanyaan atau 3 kali sesi bertanya. Di setiap sesinya harapannya bisa ada 3 orang penanya yang bisa menyampaikan pertanyaannya. Tapi tentu saja nanti kita akan melihat waktu yang tersedia, jadi secara bijak kita akan mulai saja. Dan untuk yang pertama kali ini, saya akan mengundang Min. So please Min, I'll invite you to present about IRAP and also some of like profile related with the history and also the objectives on developing SR for us. Jadi nanti Min akan membantu menjelaskan tentang profil IRAP, kemudian SR for us, dan juga bagaimana tujuan dalam pengembangannya. Dan silakan Min, so please go ahead Min. Yeah, thank you very much, Deliani and Sapma for being a host for this webinar, and thank you everyone for participating in the webinar, so that we can, myself, Esther, and all the teams from Transportologies and ITDP can share about our Starity for School program from IRAP, as well as the School Zone Safety Initiative in Indonesia. My name is Min. I'm the IRAP Starity for School coordinator, and I'm based in Vietnam. It's really a great pleasure to join all of you today so that I can share more about our IRAP activities and especially the Starity for School program. And we're really pleased to have any questions from all the audience so that we can have a very productive and fruitful discussion today. And firstly, sorry that I couldn't speak Bahasa, so please let me present in English. And thank you very much for your time today. Please let me share my screen. Can you see my screen? Okay, great. So firstly, please let me introduce a little bit about our organization, IRAP. So safe infrastructure is one of the important element of the safe system approach. So at IRAP, we work for work-free of high-risk roads, and we inspect the high-risk road and develop the star rating and safer roads investment plans. So we have a lot of tools and methodologies to help inspect the roads and develop the star rating and also estimate the fatalities and injuries on the roads, and then develop the safer roads investment plan
Our tools and methodologies have been used in more than 100 countries and have assessed more than 1.8 million kilometers of road. And we measure through what we call the star rating. So 1 star is the least safe and 5 star is the safest. In Indonesia, our partner-led IRAP activities has already assessed more than 14,000 kilometers of roads, and for the school areas, we have already assessed 3 schools, influencing the safety of around 350 million US dollars for the infrastructure investment, and more than 200 people have joined our online or offline courses, and 6 practitioners have been accredited at IRAP, accredited practitioners to do the survey or coding or the school projects. And the star rating targets have been included in the National General Plan for the Traffic Safety and the Road Infrastructure for all roads built since 2023, and more than 75% of the motor vehicle journeys to meet 3-star road standard using the IRAP methodology. Our recent research with the Johns Hopkins University estimate that the several projects implemented by the governments and the road operators worldwide informed by the IRAP methodologies have now saved 700,000 people from death and serious injuries by 2024. This remarkable life-saving achievement has been the result of the investment in several and safer business across more than 1,000 projects across 74 countries between 2016 and the end of the 2024. As mentioned, we measure the safety of the road infrastructure through what we call the star rating. This is the simple way of showing the level of the safety of a street based on the road infrastructure, the road elements, the road attributes that you can see 1 star is the least safe location, while 5 star is the safest location, and we donate the crash data to assess the road and generate the star rating using the star rating methodology. The star rating targets are also included in the global plan, the second decade of action for road safety, and also included in the UN global road safety performance targets, target number 3 and target number 4. So the target number 3 is for all the new roads are built to achieve 3-star or better. And for the target number 4 is more than 75% of the current travel is on the equivalent of the 3-star or better roads for all the road users by 2030. And so IRAP assessment, we provide the star ratings for all types of the road users, such as the motorcyclists, the vehicle occupants, the cyclists, and the pedestrians. So focusing on the pedestrian star rating specifically, and for the student pedestrians in the school zone areas, Star Rating for School is the evidence-based program of the tools, training, and support to measure, manage, and communicate the risk that the children are facing on their journey to school. So while at IRAP, we have invested a lot in the Star Rating for School program to improve the school road safety, to assess and improve the school road safety, because road traffic injuries are now the leading cause of deaths for children and young adults aged 5 to 29. So Star Rating for School can help assess and then inform the strategic investment in the infrastructure upgrades to save lives and prevent serious injuries for the school's children. In practice, we begin by assess the safety level of a specific location, and then generate a baseline star rating based on its existing infrastructure. Next, we have the demonstrator function incorporated into the tool for you to test various improvement scenarios to calculate a new star rating. So after implementing road upgrades, you can assess again and generate an after upgrade star rating. Then you can
then you can compare between the before and after star rating. And this process provides the quantitative result for you to present to the stakeholders and to the community about the safety improvement of the school infrastructures that you have implemented. And this is a very simple way, but a very powerful way to show the impacts of your projects to the stakeholders and the community. So if you're finding a tool to have you show the impacts of your project with the quantitative results, so Starity for School might be a good tool for you to do that. Regarding what we are assessing in Starity for School, so for each of the schools that we assess, we need to identify some high-risk locations around the schools. So the number of the locations assessed for each school depends on the complexity of the school zone area and how many attraction points for the pedestrians around the school, such as the bus stop, the supermarkets, or the libraries, any attraction points around the school that there are a lot of student pedestrians. And for each of the location that we assess, we have to collect the information for different road elements that show on the slide here. So it includes the presence of the crossing facilities or the sidewalk, and also one of the important attributes, not very important attributes in Starity for School and IRAP assessment as well, is the speed, because if we have a lower speed, if the lower speed limit and the operating speed of the vehicles, it can save a lot of people from the risk of death and serious injury from the road crashes. Our very first pilot was in 2014 at a school in South Africa. So in this school in 2014, we started talking with the school community to understand the working rules of the students. So we found out that there are two main working rules of the students here, from this small intersection here and the big intersection here. The student often live around this area and they need to cross a big road to access the school here. So the school entrance might be not the most dangerous location, but you need to it's important to talk to the school community and the surrounding community to understand their route and any other high-risk locations around the school zone area for the assessment and for the upgrades. So after talking to the school community, we found out that there are some main working rules of the student here and this way as well. So we start assessing the big road near the school, as well as some of the location near the school entrance and the main working routes leading to the schools. And we found out that most of the locations were rated 1 and 2 stars, which was very unsafe. And at one of the locations were rated 1 star before, which was this intersection here. It was rated 1 star, and then we upgraded it to 3 star by implementing some countermeasures such as the crossing, the marked pedestrians crossing and the traffic lights to improve it from 1 star to 3 star. And then we separate the achievement with the school community and the stakeholders and advocate for more upgrades of the school in the city. So the Starity for School results is the Starity for School provides you with the quantitative result of the safety of the level of the infrastructure around the school, and this quantitative result can be used for various purposes, such as if you are the government stakeholders and you are finding an area, like you have a lot of schools in your city, and which school should we prioritize for the upgrades for improving the safety for the children, because we have limited resources. You can use the tool to help assess the school in the city and find out the most risky school for
targeted road safety measures to prioritize the investment, your limited funding or resources. Like for the academic institution, you can use the tool for your research or for your publication or your any educational activities, and also for your advocacy efforts with other stakeholders, and also NGOs and the school communities. So actually, Starity for School was developed with our main user before was the NGO. So actually the IRAF assessment, the full IRAF assessment is very complicated. But for the Starity for School, we try to simplify it so that the NGOs and the other stakeholders, such as the community and the a lot of people can use the tool and make it more accessible to the NGOs and to people who don't have the technical background. So with the NGOs or the school communities who are interested in advocating for road safety, you can also use the tool to understand the risk of the school zone environments, and then you can use that for the education purpose or the advocacy. So Starity for School is also included in many national safe school zone guides, such as recently with the National Safe School Zone Guide of Vietnam, so that the government include Starity for School in the guide to is as a recommended tool for the assessment. Okay, so as I just mentioned, that Starity for School results can be used like for various purposes depending on your objectives of your project. But anyway, Starity for School is just a tool, and it's more effective when you incorporate Starity for School into a bigger initiative or bigger project, so that you can leverage other components as well. The very first component of the school zone initiative is to build the foundation of the project. So in this phase, you should include and you should map the stakeholders, and such as the community or any government authorities, road authorities, private organization, health agency, education agency, like any organization that should be involved at the very beginning for the success of your projects. So it's fundamental to engage all the stakeholders at the very beginning of your project, so that you will have a chance to introduce the project to all of them and they are aware of what you are doing, so that and also discuss the feasibility of your project activities, and also get some commitment at the very beginning. So that important to engage, to map and engage the stakeholders at the very beginning to secure the success of the following activities in your school initiative. The second component is also very, very important, is to secure the funding. So until a road is improved, we are not yet saving lives. So we need money to build up, to construct the upgrades. So it's important to secure and explore the funding opportunities when you want to establish a new project, so that you can have some funding for other activities, like such as the education activities, or especially funding the upgrades after doing the baseline assessment. So it's important to look for of the funding opportunities at the beginning when you establish a new project. So the funding can be through grants provided for the pilot projects, or partnership with the private organizations, or the aligning activities with the budget or the priorities of the local authorities. So funding sources can be from different sources, and we need to be quite active to look for the funding opportunities. And later on, Esther, she will present more on her experience in seeking the funding for her project, and also partner with the stakeholders to secure the success of her project. Another step in your school zone initiative is to plan the assessment. The very first step to plan the assessment is you need to select the school for your assessment. So if you have a very limited resources, and you don't know how to which school should we assess, you can
you can base on the crash data of previous studies to select the few school that you can access, or you can align with the local priorities or the planned ongoing projects, such as in Ho Chi Minh City. A few years ago, we have a PRT to build a new PRT line along the metro line in Ho Chi Minh City. So at that time, that areas is the priority areas of the DOT of the Ho Chi Minh City DOT. So we selected the school along the PRT line to assess because it's important. It's now that's where the priority areas of the government, as well as there will be a lot of student pedestrian along the PRT line and walking along that route. So that in that project we selected the school along the PRT line. So how to select the school in your project, you can based on the local priorities or any planned projects that you can align with. Or at IRAP, we just develop our big data screening methodology to help scan the schools in your city to select the potential most high risk school for the detailed infrastructure assessment with Starity for School. And the next step after you select the schools, it's important to engage the school community, the students, the teachers, the parents, and the surrounding communities to understand any risks that are facing every day, because they are the people that understand, that have the best understanding of the risks that are facing around the school and any issues, any particular needs that they have in mind. We should engage the school communities. It's important to select the high-risk locations for the assessment after talking to the school community. And we also have developed the youth engagement app to engage the students in a more technological way. So the youth engagement app was developed as part of the project that that are funded by the Foundation Bert Nhai and Foundation in Vietnam, with our local partner in Vietnam is AAP Foundation. So the student can use the app to pin the locations where they feel safe and unsafe on their journey to school, and then the results is incorporated into the Starity for School system. So where there's a location of a lot of unsafe bins, for example, so it means that there are a lot of concerns of the student at that location, and then that's raised a question of is that location actually unsafe from the engineering perspective, because this app is collects more about the perceptions of the users. So from the engineering perspective, we can use their rating for school to verify the infrastructure safety of that location. So that's how and Starity for School work together. And here we have the QR codes here for you to test the app. If you want, you can download and test the app, and you can try this app in your school project to as a technological way to have collect the student perception from a lot of students. And the app has been translated to Bahasa Indonesia as well to support the local initiative in Indonesia. And the next step is choose an approach of your projects. As I mentioned, that Starity for School result can be used for various purposes. So you want to use it for advocacy, just for advocacy, because you don't have enough resources for operating the school by yourself, or just for the educational purpose for the students, or the infrastructure upgrades. So based on the partners and the objective and the funding of your project, you can select the appropriate approach for your project. And next, okay, after we already have identified the school, the locations, engaging the community, the stakeholders, it's important to have the capacity to conduct the Starity for School assessment. So we have the online course and resources available in various languages for you to access, so that you can build your capacity to do the assessment with Starity for School. And thank you very much, Transportology, for supporting us to translate the video course and all the documents resources from English to Bahasa Indonesia, so that this tool can be more accessible to support the school initiative in the country. So you can okay, so the
the course is available in PASA Indonesia already. So this is our registration form. After this webinar, I can share the link to access the form. And in this form, you can select the Start Writing for School online course in PASA Indonesia, and it's totally free. So how long does it take to finish the online course? Usually it takes 6 to 8 hours to finish the online course, and you can attend the online course at your own pace, at your own convenience. So we don't have any requirements of when and what time you should attend the course. So you can finish it by your own pace. But usually it takes 6 to 8 hours, and you have 3 months to complete the course. And for the Start Writing for School assessment, when you use the tool, when you already identify the school, when you want to assess the locations that you want to assess, to collect the data, it usually takes 20 minutes to an hour. And you don't need to be an engineer to use this tool, because we have tried to simplify the tool as much as we can, so that it's more accessible to the wider community, not only for the engineer, as with the full IRAF Start Writing methodology. And after completing the course, you will receive a certificate of the completion. And this is the course on our Moodle. So after you register for the course, our training coordinator will grant you access to our online course on our training platform called Moodle. So this is the page that you will see when you have the access on Moodle, and this is already translated into everything into Bahasa Indonesia. And for sure, this online course is totally free, as well as the tool is free. The only thing that can generate the cost is the quality reviews. So in Start Writing for School, if you want to generate the star rating for your location needs to be reviewed by someone very experienced with the tool and our IRAP engineers, because it's important for us to manage the quality of the assessment across the world. So that's why only after your locations have been reviewed by the accredited practitioner or by IRAF, you can generate the Start Writing for your location. So this process can generate some cost, because the funding from our partners, from our global program partners and our donors, cannot cover all the costs for the quality review for the school's assessment across the world. But this cost depends on the number of the school that you assess. For example, if you only assess 1 or 2 schools, so it's fine, we can provide you with the free quality review. But if you assess 50, 100 schools for your project, so it's important to mention to contact us at the beginning of your project to discuss the scope of the scope of the assessment of your project, to see if it will generate some cost for the quality review. And yeah, after you have the capacity to conduct the assessment, of course, now it's time to go out to the field to collect the data and use the tool to assess the attributes. And after you have the result, the baseline result, that's the time for you to present the result to the stakeholder to advocate for role upgrades. Or if you have the funding for upgrades in your project, you can work with the role engineers to have the detailed design, and with the role authorities to get the approval for the upgrades. And then when the after the upgrades are implemented, you can celebrate the success, and you can celebrate the success with the stakeholder. It's important. This step is quite important to record the photos, the videos, and celebrate the success with all the stakeholder on the social media, on the local news, so that everyone is aware of the success of your project. And you know that in Start Writing for School, the some of the attributes are more important than the others, and it will really affect the safety of the the school environment and affect the Start Writing in the model. So some of the attributes are very important in our model are the sidewalks and the crossing facilities, as well as the speed, because the elements are very important for the pedestrian safety. So for example, if the locations that you assess don't have the sidewalk, often the Start Writing of your location is quite low, or if for other attributes such as the markings or
the rumble or the length or size or the markings. Some of other attributes are less important, but the sidewalks, the crossing facilities, and the speed are very important and sensitive in our model. Okay, so after celebrating the success, you can think about the next step to grow the success, to scale up the impact of your projects. You can, if you just if it is just your very first school project, you can start at the small scale with 1 or 2 school, and then if it's successful, it's lay a very good foundation for you to scale up the impacts to more schools in the cities. And such as the example here with the slow zone, safe zone initiative in Vietnam by our lead partner, AAP Foundation. They started with just 2 pilot schools, and then they, with the success of these 2 pilot schools, they advocate for the national legislation change to reduce the speed in the school zone, and then work with the local government to commit funding to upgrade more than additional 31 additional 31 school zone in the province, but using the local government funding. And that's one of the very successful initiative of our lead partner in Vietnam. And yeah, this is a very good example from the school project of Estera and her peers from Transportology in Bandung. And Estera, later on, she will present more on this initiative and other very good example of the school upgrades in other Asian countries, such as this one in Nepal, and this one in Vietnam. You see that this is no sidewalk at all, no crossing facility at all, and now we have the crossing facility, the sidewalk, with the pedestrian generalization to help generalize the students to the side to the mark crossing. So these upgrades are very great examples of how the school have been improved and how the journeys of the students have been made safer. So thank you very much for your attention, and we look forward to further discussion with you on the tool as well. At the next presentation by Estera, she will provide more details of how she engaged the stakeholder and other activities in her project. Yeah, thank you very much. And if you have any questions, please feel free to put in the chat or contact me later through this email. Yeah, thank you very much. Thank you, Min. Terima kasih atas paparannya. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kalau misalnya ada pertanyaan, if you have any questions, you can put it in chat box. Bapak Ibu bisa kasih di kolom chat gitu ya. Nanti akan ada sesi setelah paparan dari KS Tiara tentang lebih lanjut. Karena tadi sudah disampaikan gitu ya, beberapa perkenalan atau intro pengantar gitu ya, tentang untuk memahami apa itu IRAP, apa kemudian itu SR4S gitu. Nah, terus bagaimana juga sebenarnya tools ini menarik gitu, tidak hanya engineer saja, tidak hanya orang-orang dengan latar belakang teknik saja yang bisa menggunakan. Nah, lebih lanjut mungkin kami persilakan langsung Kak Estiara atau Mbak Yaya gitu ya untuk bisa memberikan atau menyampaikan paparan bagaimana sih penerapan SR4S ini di konteks lokal di Indonesia. Mungkin tadi contohnya sudah akan disebutkan ya 2 kota, Kota Bandung dan Surakarta. Mungkin lebih lanjut silahkan Kak Estiara, Kak Yaya. Oke, terima kasih Mbak Anggi atas kesempatannya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman transportologi, IRAP SR4S, dan juga ITDP atas kerjasamanya hari ini mengadakan webinar tentang get to know SR4S. I see like most of the participants is Indonesian, so I may mix use bahasa in English. But today I'll be sharing about our lesson learned from Solo and Bandung by using the SR4S case studies. My name is Estiara. I'm currently working at the Ministry of Transport, but also part of the IRAP DPAC and also transportology. And we have 2 projects in Indonesia, one in Solo and one in Bandung. And in the Solo project, we got grant from Youth for Road Safety. Now I saw my friends. Can you see my screen? Ada 2 project di Indonesia, Solo and Bandung.
in the first project in Solo, we got grant from Youth for Road Safety, and I saw Molly from yours here joining us. And Transportology became the local action winner pada tahun itu, dan kita dapat sejumlah grant yang kemudian kita kerjasamakan dengan SMP 1 di Solo. Dan yang kedua ini adalah project saya sebagai fellow dari Global Road Safety Leadership Course, jadi lebih small scope-nya dibandingkan yang di Solo. Nah, mungkin kita mempunyai project yang impact-nya itu kepada anak-anak sekolah gitu, karena kita ingin mengimplementasikan apa yang sudah termandatkan dalam Global Plan Decade of Action, dan ini adalah salah satu mandatory bagaimana membuat suara-suara anak muda itu terdengar, dan ini adalah bagian dari proyek kita untuk mengimplementasikan hal tersebut, karena di dalam Global Plan ini dimention secara khusus bahwa youth adalah um, memiliki peran yang sangat penting dalam shaping future transport, dalam reducing road traffic fatalities, dengan dua alasan: mereka sebagai victims yang paling terdampak, dan juga mereka yang akan mewarisi keputusan yang dibuat kita hari ini. Nah, untuk first project di Solo, ini adalah leadernya kami, Mas Tutis, sebagai local action winner. Waktu itu timnya ada saya, ada Mas Sukma, ada Mas Windu, ada Mas Cahyadi, dan teman-teman transportologi lainnya. Backgroundnya adalah terbangunnya Manahan flyover yang tepat di depan SMP 1 Solo. Jadi kalau teman-teman lihat, mungkin tujuannya pada waktu itu adalah untuk mengurangi risk dari adanya railway. Tapi di satu sisi kita melihat bahwa impact-nya itu terhadap sekolah, khususnya anak-anak yang bermobilitas di sana, itu sangat tinggi. Akhirnya mengurangi tingkat keselamatan bagi mereka. Nah, di sini kita lihat bahwa sekolahnya itu tepat di depan mulut flyover. Anak-anak yang nyebrang di depan sekolah ini, kita bisa bayangkan betapa bahayanya, karena ketika mulut flyover itu cenderung kendaraan akan mulai melaju. Nah, ini yang menjadikan kita dan juga sekolah sebenarnya yang request kepada teman-teman transportologi untuk ditingkatkan keselamatan karena ada impact dari pembangunan flyover ini terhadap pedestrian crossing-nya. Nah, kita sudah survei pada waktu itu di 2021, kita menemukan ada beberapa blind spot, kemudian ada beberapa heavy vehicle road. Jadi di sini jalan, kalau nggak salah di sini ada di Sub Solo yang tempatnya kir juga. Jadi di sini sangat tinggi intensitas dari kendaraan-kendaraan berat, dan kita melihat ini titik-titik di mana vehicle itu mulai speeding. Kemudian kita tahu dari survei ini tidak ada sidewalks, tidak ada pedestrian crossing, tidak ada marka rambu dan lain sebagainya. Nah, kemudian kami juga coba melihat sirkulasi dari traffic dan behavior dari pengguna. Dan tujuan dari proyek ini sebenarnya untuk mengakses bagaimana safety dari school zone tersebut menggunakan IRAP Starting for School, dan juga encourage dari youth voices jadi part dari designing process, dan juga propose dari road safety improvement-nya sendiri. Nah, sebenarnya objektif di Solo dan di Bandung itu sama, kurang lebih, hanya scope-nya yang memang beda. Kemudian untuk metodenya kami menggunakan youth participation dan juga IRAP Starting for School. Nah, ini adalah tahapan yang kami lakukan. Yang pertama itu adalah pembangunan kapasitas building. Jadi anak-anak kita berikan peningkatan kapasitas, kemudian kita mengajak mereka turun ke jalan untuk survei, kemudian mereka balik lagi ke kampus, ke sekolah, dan mereka diskusi sama teman-teman, dan akhirnya mereka mempropos sendiri solusi apa sih yang terbaik untuk sekolah mereka. Nah, ini adalah hasil pertama yang kami dapatkan dari Starting for School. Artinya belum ada improvement, dan kami melihat ada beberapa lokasi yang bintang 1, artinya tadi kalau dari presentasi Min itu yang paling buruk, kemudian bintang 2, dan hanya satu yang bintang 3. Selanjutnya, nah ini adalah hasil yang kami propose kepada sekolah, bahwa ada beberapa lokasi yang diberikan pedestrian crossing, sidewalk, dan lain sebagainya. Dan dari hasil implementasi ini, jika diimplementasikan dengan baik, maka akan meningkatkan star ratingnya, artinya meningkatkan keselamatannya dari bintang 4 dan juga bintang 5. Nah, ini adalah hasil kami diskusi dengan Dishub, dan juga hasil anak-anak nih, hasil yang didiskusikan anak-anak pada waktu itu.
Nah, ini adalah beberapa kondisi karena pada waktu itu kami berhasil untuk mengajak di sub untuk membangun sedikit pedestrian crossing di sini. Dan tapi kami setelah itu melakukan survei dan ternyata anak-anak masih banyak juga yang nyebrang di depan mulut flyover ini yang artinya juga sangat berbahaya. Nah, ini adalah acknowledgement bagi transportologi yang berkolaborasi dengan SMT 1, Solo, dan teman-teman dari Global Coalition for Road Safety serta IRAP. Nah, untuk proyek kedua di Bandung, jadi problemnya sebenarnya sama, hanya mungkin lokasinya sedikit berbeda. Proyeknya tujuannya juga sama untuk empower youth voices dan provide recommendation. Dan kalau teman-teman lihat di sini, ini before dan after. Jadi kita lihat dulu sebelumnya ada pedestrian crossing, tapi setelah dibangun flyover, sudah nggak ada pedestrian crossing. Dan kemudian di sisi satunya juga sama, sangat jelas terlihat ada pedestrian crossing. Lalu yang selanjutnya setelah dibangun malah nggak ada fasilitas untuk anak-anak menyeberang. Nah, ini adalah tempat di mana mereka menyeberang. Mereka masih nyebrang di depan mulut flyover yang kita tahu sangat berbahaya. Kalau tadi di SMP di Solo itu saat tanjakan, nah kalau di Bandung ini saat turunan. Jadi sama bahayanya antara Solo dan juga Bandung. Nah, kami juga melihat sebenarnya di mana sih mereka tinggal. Ternyata 75% mereka tinggal di area yang kurang lebih jaraknya 1 hingga 3 kilometer. Artinya, kalau dalam peraturan zonasi, ini adalah masuk zonasi yang kita bisa bilang itu tuh possible banget untuk mereka berjalan kaki. Namun, sayangnya tidak ada fasilitas infrastruktur yang tersedia dengan baik. Kita juga melihat mode transportasi apa yang mereka gunakan. Dan mostly mereka menggunakan motor. 50% menggunakan motor diikuti dengan berjalan kaki. Nah, menariknya saat mereka pulang, mereka kebanyakan menggunakan jalan kaki, baru motor, baru public transport dan juga motor. Artinya pilihan non motorized transport ini menjadi salah satu pilihan dan public transport. Namun balik lagi fasilitasnya belum tersedia dengan maksimal. Selanjutnya, bagaimana kita mengimplementasikan proyek ini sama seperti yang tadi, kami memulai dengan survei, memulai dengan advokasi, dan juga infrastructure changes. Selanjutnya, di sini sama seperti di Solo, dari capacity building, participatory mapping survey, design, dan proposing solution. Nah, ini adalah salah satu implementasi dari aplikasi YIA Apps yang tadi Bin sampaikan. Namun pada waktu itu YIA Apps belum launching, jadi kami coba versi manual. Tapi intinya sama, kami ingin mengumpulkan suara-suara anak-anak SMP tersebut terhadap persepsi mereka dengan keselamatan yang ada di daerah sekolah. Nah, ini adalah hasil yang mereka identifikasikan bahwa pedestrian sidewalks-nya masih belum terimprove dengan baik, masih adanya street vendor di sini, kemudian di pedestrian crossing tidak ada sama sekali zebra cross dan juga traffic sign di sini sebenarnya agak lucu Bapak Ibu kalau melihat ada traffic sign gambar pedestrian crossing, tapi kita lihat nyatanya nggak ada. Artinya sebelum dibangun flyover, pedestrian crossing itu udah ada, tapi lupa dihilangkan ketika mereka bangun flyover si Rambu ini. Nah, ini adalah ekspektasi untuk membuat journey mereka lebih safe. Mereka menginginkan lower speed. Nah, kemudian kita juga beradvokasi dengan sekolah dan juga setelah post construction kita sharing result dengan mereka juga. Dan ini adalah hasil yang kita dapatkan seperti yang tadi Men sampaikan. Sebelumnya itu adalah bintang 2, kemudian bintang 5. Dan kemudian ini sama seperti 30 kilometer sign dan speed humps juga. Dan ini menjadi bintang 5. Nah, kemudian ini stakeholders yang terlibat. Pada waktu itu kami beruntung karena ada private sector 3M. Kemudian di sini kita dapat kesempatan untuk membangun zona selamat sekolah yang tersebut. Nah, ini adalah project outcomes-nya yang mana ada multi stakeholder collaboration, kemudian ada reduction dari anak-anak yang sebelumnya nyebrang di depan flyover, sekarang udah mulai beralih kepada nyebrang di ZOS. Nah, ini adalah listen learn. Walaupun kita melihat anak-anak tuh masih nyebrang di sini, tapi memang ya itu adalah salah satu behavior yang belum bisa kita ganti ya, begitu bisa ubah ya. Tapi ya itulah salah satu listen learn yang perlu kita cover menjadi tantangan juga bagi kami. Kemudian ya
sebagai konklusi kami merasa bahwa mengengage anak muda itu menjadi input dari SR4S tool karena hasilnya tidak hanya kita tahu oke evidence based tapi anak-anak juga mendapatkan kesempatan untuk turut berpartisipasi kepada suatu sistem keselamatan yang mereka juga sebagai user di situ. Dan kombinasi dari kualitatif dan juga kuantitatif ini menjadi powerful basis untuk plan advocacy for the government. Nah, kemudian inilah refleksi yang bisa didapat. Yang pertama adalah shifting, karena ke kita melihat bahwa walking itu memiliki potensial yang besar untuk shifting, namun belum ada adequate infrastructure yang ada. Kemudian kolaborasi nggak hanya antar government dan swasta, tapi anak muda juga diperlukan untuk provide safe and sustainable environment around the school. Dan terakhir adalah engage untuk lead to a better transport policy. Dan ini adalah hasil paper kami yang sudah terbit di Journal for Road Safety dan juga laporan yang dari Bandung yang teman-teman juga bisa unduh dan pelajari. Dan sekian Mbak Anggi dan teman-teman sekalian. Semoga I hope it's inspiring. Thank you. Terima kasih terima kasih untuk paparannya. Itu tadi sangat-sangat ini ya, menginspirasi ya, dan juga mungkin men-trigger gitu ya keinginan untuk melakukan sesuatu gitu ya dengan si tools yang ini. Cuma mungkin Bapak Ibu teman-teman semua, mungkin kalau misalnya saya belum lihat ada pertanyaan di kolom chat. Kalau mau ada pertanyaan silakan, atau mungkin kalau mau raise hand untuk menyampaikan langsung pertanyaannya juga silakan. Kalau misalnya belum ada, mungkin saya mau tanya ke Kak Yaya dulu gitu ya, kaitannya dengan sudah terjadi di kota Solo dan Bandung gitu, kemudian sudah ada lessons learn-nya gitu ya. Mungkin pertanyaannya nanti mungkin ada juga teman-teman dari kota-kota lain, kalau mau direplicate gitu ya ke kota lain, persyaratannya harus engage siapa dulu gitu. Iya, terima kasih Mbak. Sebenarnya kalau dari dua proyek kami ini beruntung karena ada grant ya Mbak. Jadi kami pun saat ini Kang Windu leader, kita dapat proyek juga dari Bridgestone. Jadi pada waktu itu mereka yang request kayak kami mau di kota Bekasi gitu. Jadi karena ada grant dari Bridgestone dan mereka pengen di kota Bekasi, kami coba approach ke Bekasi gitu. Mungkin Kang Windu yang bisa sharing tentang Project Bekasi yang implementasi sih kurang lebih sama dengan yang udah kami lakukan di Solo sama Bandung. Kang Windu mungkin mau sharing? Jadi kalau untuk yang Bridgestone seperti disampaikan sama Mbak Estiara, memang kebetulan kami dikontak oleh mereka untuk melihat possibility untuk menerapkan penggunaan SR4S ini di Kota Bekasi. Untuk step-stepnya memang yang jelas kami harus melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan terlebih dahulu ya, karena SR4S karena area di lingkungan sekolah tentu ada di bawah naungannya Dinas Pendidikan. Nah, dari sini kami terus mencoba untuk membuat sebuah kegiatan ya sifatnya mengumpulkan sekolah untuk melihat kemungkinan pelaksanaan atau melakukan SR4S di lingkungan sekolah mereka. Dan konsepnya kami bikinkan dalam bentuk survei secara mandiri dari masing-masing sekolah. Nah, dari hasil survei itu setelah dianalisis, kami bisa membuat pemeringkatan gitu ya, dari sekian ratus sekolah yang ikut di dalam kegiatan seminar tersebut, menjadi 10 besar sekolah yang memiliki potensial resiko kerawanan dari sisi infrastruktur keselamatan jalannya. Tapi tentu itu tidak bisa dilepaskan begitu saja karena harus ada verifikasi lapangannya dari kami untuk melihat apakah memang betul-betul sekolah-sekolah tersebut sesuai dengan yang dibuat gitu ya, diisi oleh teman-teman dari pihak sekolahan. Nah, sekarang kami sedang dalam tahapan untuk melakukan verifikasi ke sekolahan untuk melihat secara langsung dan menetapkan sekolah mana yang nantinya akan kami tindak lanjuti lebih lanjut lagi, yaitu memberikan peningkatan kapasitas kepada para peserta didik, lalu juga melakukan survei traffic counting di wilayah sekolahnya. Baru setelah itu nanti yang terakhir memang ada peningkatan infrastruktur keselamatan jalannya. Gitu sih Mbak Anggi. Untuk singkatnya seperti itu.
Baik, terima kasih Kang Windo. So Windo already explained about the case in Bekasi, and there will be another follow-up to go further in collaboration with Dinas Pendidikan gitu ya. Dan nanti juga tadi sudah dijelaskan oleh Kang Windu beberapa update untuk yang sudah ada, nanti untuk ditambahkan lagi gitu ya di beberapa waktu mendatang. Mungkin so another question perhaps Bapak Ibu silahkan ya teman-teman kalau misalnya mau ada pertanyaan boleh di open mic silahkan raise hand terlebih dahulu jadi biar saya dan teman-teman panitia bisa cek gitu ya siapa yang mau bertanya dan bisa kami persilakan. But if there is any other questions, yang pertanyaan lain yang mau ditulis, if you want to write it down in the chat box, yes, please do. Kita juga nanti bisa untuk membantu memoderasi pertanyaan dari kolom chat. Another questions perhaps goes to you, Min, about alignment. What is the benefit if we do this kind of like SR for us to be assessed in our cities? And as you mentioned before, if there is any potential for having free review, it could be perhaps 1 or 2 schools. But if it's more than 10, it can be something that should be designed previously and communicated previously with the IREP team. So is there any kind of like specific amount or number of schools that can be assessed? Yeah, so for thanks for the question. So actually for your assessments and how many school that you want to assess in your project, so it's up to you, and we don't have any limitations of how many school you should assess in your project. The thing here is, as we mentioned, that the online course and the tool is free to use. You can just download the tool from the app, from the Google Play or App Store, or access to our Study to for School web page to use the tool. So it's totally free, or register for the online course is free. But when you use the tool, when you assess the schools and then input the data into the system, and you want to see how many star that locations is rated, you should submit the data for review, and at that stage it can generate some cost you might want to consider at the very beginning of your project through the negotiation with IRAF or with the accredited practitioner. So the cost for quality review, it depends actually. So we often have a free threshold of review for our partners. So usually around 5 schools to 10 schools, we can offer the free review. But for like more than 10 schools, and especially 20 or 30 schools, if you think that it might generate some cost, please just check with us beforehand. But for just a few schools, 1 or 2 or 3 or 5, up to 5 or even 10, it depends. But to be safe, up to 5, normally we can provide with the free review. But more than 10, we often can generate some cost. And how much does it cost? It depends on what type of organizations you are, the NGO, or you are the government stakeholders, or you are the private organization. So we have like different costs for different type of the organizations. So yeah, to be safe for the budgeting, please check with us beforehand, or we have the list of the accredited practitioner who can also provide the quality review, just like what IRAF can do. You can check with them to see if any cost may be generated for the quality of review of your locations. But I think for the pilot school of for the pilot project of a few schools, yeah, you don't need to worry too much about this. So actually, when you have a lot of experience in doing the school assessment, we started to for school and then you can apply for something we call the accreditation. That's the accreditation for quality review. So when you have some experience already on Study for School, you can apply for the accreditation assignment. And if you pass the accreditation assignment, we will grant you the accreditation like certificate. So
if you get the accreditation, you will be able to perform the quality review for your peers for the school project by yourself, and you don't need to rely on us or other accredited practitioners to do the quality review for your project. And this way can save a lot of cost for your project if you do something very big and you want to scale up the assessment. So for some of the scaling up initiative in other countries, they often have their own quality review, accredited quality review in their team to have conduct the quality review for the assessment by themselves. And just please note that the quality reviewer cannot review the locations, the location assessed by themselves. For example, Estera, you cannot review the location submitted by yourself. You can review the location submitted by SOCMA or your other colleagues, but you cannot review your own location. Yeah, that's another way you can consider. Yeah. It's really interesting, Min. So as a follow-up, is there any requirements or is there any kind of like further information about the accreditation? And is there any kind of like also open for all people? I mean, like, is there any kind of like, requirements in perhaps the old backgrounds, education backgrounds and so on? Yeah. So for educational background, we don't require any educational background. You don't need to be an engineering student or any engineering background to do that. For some of the requirements to apply for the accreditation, because the accreditation, that's mean that at that stage you need to be quite experienced with the tool already. So we have some requirements like you need to complete the Starity for School online course, and then we have another course for core quality review course. So you need to complete those courses. And another requirement is you need to have the experience of assessing at least 10 locations so that you have some practical experience already. And then you can apply for the accreditation assignment. For that assignment, we will assign 10 random locations to you, and you have maximum 3 months to complete that assignment, and you have 2 attempts to do that assignment. If you passed, then you will be granted the quality review accreditation, and after each year the accreditation needs to be renewed. And I can put in the chat box the link to our website for further information, because if you haven't used the tool before, maybe this information is very new to you and you cannot get all the information that I've shared with you. So please let me put in the chat box, and I will also include it in my slides, and I share my slide with you after this section. Share my slide with ITDP and Transportology later on, and then you can circulate it to the participant. Thanks very much. Thank you, Min. So, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, tadi Min menjelaskan gitu ya, ada kesempatan lain, informasi lebih lanjutnya bisa dicek di website yang sudah diletakkan di chat box oleh Min, gitu ya. Ada satu pendekatan lain juga bahwa ada kesempatan untuk mendapatkan akreditasi gitu lah ya, kayak certified assessor gitu, penilai yang bisa dapat sertifikasi, dan ini bisa membantu menilai lokasi yang diusulkan untuk dinilai gitu. Dan ini bisa membantu menghemat gitu atau mendapatkan review yang lebih quote and quote murah gitu ya ketika merencanakan sebuah project terkait dengan penggunaan Star Rating for Schools ini gitu. Nah, dan tadi persyaratannya juga cukup menarik, tidak ada latar belakang teknis yang diperlukan, tapi memang harus terbiasa atau sudah pernah menggunakan dan setidaknya sudah 10 kali gitu ya menilai lokasi, dan nanti ada assignment atau tugas khusus yang diberikan, yaitu secara random, secara acak ada 10 lokasi yang akan diberikan, dicoba dinilai dan harus diselesaikan dalam 3 bulan dan disubmit kembali untuk mendapatkan penilaian dan akreditasi. Begitu. Nah, mungkin ini saya akan membaca pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar atau chat gitu ya. Ada dari Ibu atau Kakak Justisia Andini yang mempertanyakan untuk kedua narasumber gitu. So the question is for both
speakers, apakah ada tantangan tertentu untuk improve fasilitas pejalan kaki tersebut? Jadi tadi sudah ada hasil penilaian gitu ya. Misalkan tadi nilainya ada yang 1, 2, dan 3. Is there any kind of like challenges to improve the findings if it's not that safe enough, especially to engage with the stakeholder? So, Min and Kak Yaya, please answer the question. Can be from Min and can be continued by Kak Yaya. Yep, thanks for the question. So, please let me confirm the question is like what are the challenges to engage with the stakeholders and then improve the school safety, right? Yeah. Okay, so the first point is the challenges you may have to engage the stakeholders. Yeah, upgrading the ultimate purpose that we want at the end is to safer roads, safer school zone, safer school environments. So we need to upgrade the roads, the school environments if it's not unsafe already. So yeah, so actually that process can be very challenging and takes quite a lot of time to seek for the approval from the road authorities to get approval on your designs and then implement the upgrades. And it can also you need to secure the funding for the upgrades, so it can be challenging. So I think when you are like don't have any experience or any relationships with the stakeholders, the very first step that you can talk to anyone that you know that are working in the field. For example, like Estera and her team, like when we are young people and you want to start something, but you don't have any experience and any wide network to connect with, you can talk with your peers or any colleagues or any people that you know in the field, and then maybe they can connect you with someone or with an organization that can support you. I think it's important to partner with an individual. As an individual, it's important to partner with an organization, or you should work in an organization to initiate a new project. So that's the very first step, and to leverage all the connections that you have, and then those connections can help connect you with other stakeholders, and then it might take some time for you to approach new people to understand, to learn about their thinking about your project. And then you can set for the very first project, maybe you can set less ambitious target. We all want safer roads, we all want the road upgrades, but at the very first project, when you don't have generous funding or you don't have many connections with the people that have the authorities to approve the road upgrades, then we can start with a small initiative such as assessing and engaging the schools first, and start assessing some of the school in your community, and can collaborate with your peers, with any people that you know, and you can share the result with all the social media, with others, with the stakeholders that you know. That's the very first step to raise the concern and to raise the voice of the community and to raise the risk of the school areas first, and then you can seek for more opportunities later. I think that's the approach that's some of the advice that I have in my mind at the moment. Estera, you have a very good practical experience and the experience in the country, so you may have better advice. Thank you. Thank you, Min. Kayaknya tambahan untuk menjawab pertanyaan, mungkin sekalian sebelum dijawab kayak kaitannya dengan itu juga biasanya kan ada terjebak ya, kita biasanya tactical urbanism gitu pendekatannya. Kemudian dari kota tuh kadang bilang nggak ada budget nih untuk mempermanenkan. Nah, apakah itu juga tantangan yang dihadapi? Silahkan kayak. Iya, makasih Mbak Anggi. Iya, jadi kalau pertanyaan tadi kan tantangan buat untuk fasilitas jalan kaki. Kalau dari saya pribadi sih, yang paling tantangan itu adalah political will. Karena kayak misalnya project either di Solo atau di Bandung. Kayaknya suaranya. Yes, halo? Nah, oh iya, oke. Maaf. Iya, jadi tantangannya pertama itu kalau dari kami sih political will sih. Karena dari project Solo atau Bandung tuh ngumpulin government-nya, kayak di PU-nya, apalagi kan lintas sektoral lah itu
cukup challenging juga karena belum semua tentu akan oh oke setuju nih, dan juga budget the nextnya karena ya budgeting di pemerintahan kan kayak agak something yang oh ini belum masuk budget nih, oh nggak ada budget nih kayak gitu. Nah kita beruntung waktu di Solo itu di Subnya punya budget tapi memang nggak bisa sesuai yang kita idealnya, kayak kita kan pingin raise pedestrian crossing. Nah mungkin belum bisa jadi baru bisa hanya marka pedestrian crossing. Di Bandung untungnya kita collab sama 3M private sector. Nah mereka yang punya budget untuk bikin ini tapi juga collab dengan government, jadi waktu itu tuh kayak half-half gitu budgetingnya. Nah memang kenapa nggak ada tactical urbanism, balik lagi karena ada budgetnya itu. Dulu saya pernah ada project yang emang ada tactical urbanism tapi memang biasa tactical urbanism itu nggak yang permanen, jadi kayak cuman untuk oke lihat mungkin seminggu abis itu ya hilang sendiri atau mungkin dihapus kayak gitu. Memang pengen sih punya project yang ada tactical urbanism, cuman biasa terkendala sama budgetingnya sih, sama juga kayak perizinannya. Nah itu biasa banyak tuh yang agak apa komentar dari netizen, apa masyarakat masyarakat yang tinggal di daerah sekitar, karena biasanya kan akan bikin macet tuh kalau kita bikin sebuah improvement di situ. Kemudian kalau pertanyaan yang edukasi pengguna kendaraan tidak bermotor, sebenarnya kalau misalnya dari IRAP SR4S ini fokusnya lebih di infrastruktur sih. Jadi memang secara eksplisit tidak ada edukasi penggunaan kendaraan bermotor. Tapi kami juga menyelipkan itu saat kami melakukan tadi ada capacity building. Jadi kita ngadain kayak sharing tentang road safety knowledge. Nah, di situ biasa kami sisipkan tentang edukasi penggunaan kendaraan tidak sepeda. Oh, kendaraan tidak bermotor ya. Iya, biasa kami sisipkan di situ. Kami sisipkan kayak rambu-rambu, kemudian marka ini fungsinya apa, rambu ini fungsinya apa. Nah, biasanya kami sisipkan saat ada um, youth youth participation survei dan mapping itu. Kemudian kalau tadi ada pertanyaan tentang assessment, youth participation, implementasi ini kira-kira berapa lama? So far dari 2 proyek yang kami lakukan ini itu memakan waktu kurang lebih setahun ya. Ya tantangannya pastinya kalau misalnya yang kami rasakan itu mendapat kepastian kayak misalnya dari sekolah kami mau ngadain survei nih atau ngadain workshop nih. Nah kadang-kadang sekolahnya sendiri yang agak slow respon ketika dihubungin dan lain sebagainya. Kadang-kadang sih lebih banyak tantangan-tantangan di hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan komitmen gitu. Selain tadi budget sih somehow itu juga jadi tantangan, tapi sejauh ini kami bisa tackle dengan oke kita mungkin bikin yang lain yang bisa tanpa budget seperti itu. Mungkin teman-teman transportologi juga pasti punya pandangan lain nih, teman-teman Kak Mbak Septi, Kak Sukma, Mas Windu nih yang udah di lapangan. Ya, terima kasih. Iya, sedikit aja Kak Estiara ya, Bu Estiara di sini langsung saja karena disebut transportologi, mengingat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman yang mengikuti webinar ini. I'm sorry, Min, I have to speak in Bahasa because I would try to add some additional information and maybe also the share experience from the municipality of Solo about the keselamatan jalan. Ini. Jadi karena pendekatan SR4S ini adalah infrastruktur ya, di sini tentunya tadi juga untuk kembali memberikan bukan memberikan jawaban tetapi pendapat saya tentang bagaimana edukasi terhadap pemakaian sepeda motor. Sebenarnya kalau di setiap kota saya rasa itu tidak, sorry ibu saya, setiap kota itu kan kita harus memiliki keterkaitan dengan pihak kepolisian karena memang sudah ada undang-undangnya. Kalau anak sekolah di bawah usia 17 tahun memang dilarang naik sepeda motor. Saya kira itu akan bisa menjadi bagian yang terintegrasi bila satu wilayah itu ingin mewujudkan keselamatan jalan yang betul-betul. Jadi memang dalam hal ini saya kira SR4S tidak bisa stand alone,
untuk bisa menjamin star ratingnya itu yang memang dinilai itu menjadi 5, tetapi practically-nya karena memang ini membutuhkan support atau dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkan keselamatan jalan, maka ini memang dalam hal ini saya kira kan kita melakukan webinar ini tidak hanya kita berbicara tentang technical bagaimana menghitung star ratingnya ya Bu Estiara, tetapi juga bagaimana mewujudkan keselamatan jalan itu betul di lokasi di mana star rating itu dilakukan. Dan ini saya juga melihat di sini kebetulan transportologi cukup hangat hubungannya dengan teman-teman yang dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah ini. Di sini ada Bu Rita, kemudian Dinas Perhubungan Kota Surakarta ada Pak Mudo, kemudian dari PUPR ada Pak Andre di sini. Jadi untuk sharing saja bukan mau melangkah lebih jauh ke luar SRPOS, tetapi memang di kota-kota ini memang sudah ada upaya untuk melakukan bagaimana memikirkan keselamatan di jalan ini. Salah satunya juga di JPO yang ada di Purwosari ya Pak Andre gitu. Mungkin bisa di-share juga di sini. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau saya melihat toolsnya SRPOS itu sangat baik ya. Jadi bisa melihat pemeringkatan ini. Jadi ketika kita ingin satu kota memang menjaga betul tentang keselamatan karena memang anak-anak muda ini adalah aset potensi bangsa di masa depan. Kita harus betul jaga keselamatannya. SRPOS ini saya kira adalah tools yang sangat mudah dilaksanakan untuk mendampingi rencana pengembangan infrastruktur keselamatan jalan yang ada di masing-masing kota. Begitu ya, mungkin tadi kita ada sedikit halangan atau tantangan dalam mendengarkan penjelasan dari Min yang di dalam bahasa Inggris ya. Tapi ini yang mungkin bisa kami tekankan dari sisi saya yang membersamai teman-teman transportologi bahwa uh, kalkulasi untuk star rating ini sangat baik untuk mendampingi ketika ada perencanaan pengembangan infrastruktur keselamatan jalan di masing-masing daerahnya. Begitu. Jadi saya kira mungkin ini sedikit advising untuk tahun ini mungkin teman-teman dari Disub baik provinsi, per kota ataupun PUPR itu bisa secara kolektif kalau bisa ya ini Kak Anggi ya untuk bersama-sama pelajari star rating ini, bagaimana perhitungannya dan sebagainya itu akan menjadi tools simple yang bisa nanti langsung kita praktekkan saya kira, dan ini tentunya tidak akan melanggar atau menyalahi aturan-aturan yang ada di PUPR, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Begitu dari saya, Kak Estiara. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Septika ya. So it has been explained, answered number of questions, termasuk how long, how many months or perhaps years to complete all the process, including the participatory planning. So as Tiara or Yaya already mentioned, it will take around 1 year. Itu akan kurang lebih 1 tahun gitu ya prosesnya, termasuk untuk engage. But another kind of like also interesting question that pop up on my mind is also about how then ensure, gimana sih caranya meyakinkan juga parents, orang tua, karena ini ada di sekitar sekolah, atau is there any kind of like also a kind of their participation that can be captured within these kind of like process and the usage of the tools perhaps? Mungkin Min or Kak Yaya will answer the questions. Dan sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman silahkan if you have any other questions, bila ada pertanyaan lainnya silahkan juga untuk tetap menuliskan atau bisa menggunakan fitur raise hand. So Min or Kak Yaya? Yeah, so the question is, any way we can engage the parents in, So actually in the tool for star rating for school is like a tool for assess the road infrastructure. So
all the elements in the tool is more about infrastructure elements, and it provides you with the result or the infrastructure safety. So in Study for School tool itself, we don't have an element for anyone to input their opinions, but actually there's a very small section when you upload the data of the attributes. There's a comment, so you can put the comment there, but usually the comments is more about the infrastructure safety. So Study for School itself, we don't have an element to input the opinions, the ideas of the community into it. So that's why we just developed the tool called the Youth Engagement App. The name is the Youth Engagement App because we target the students at the main audience, but actually any community members can use the tool. And yeah, because and for the students to, as the user of that tool, we limit the age of the student who can use the tool from 30 years old, because of some of the data privacy policies and GDPR, some of the requirements to secure the data and the protection policy for the children. So we cannot collect the data of the student lower than 13. So that for the youth engagement app, the student can, and also the parents can use the tool to raise any concerns that they have into the tool, and the tool can be used in a wide scale because it's an easy way that the student or the parents can just install on their phone the app, and they can just report any issues or any concern, any particular locations that they feel safe or unsafe on their user journey to school. Because, and also using that app, we need some really good engagement of the teacher and the parents to get the student use the tool, because the student, if lower than 18 years old, we need the parental approval for the students to use the tool. So the parents also need to have a good understanding of the tool and how they can work with their children to use the tool effectively. So we often have some briefing section with the parents and the teachers as well when we disseminate this tool to our pilot school in Vietnam. And yeah, that's a technological way itself in the tool. So you, and when we have a lot of pins, a lot of locations pinned by the students or the parents or the teachers or the school communities in the youth engagement app, then we sometimes we can identify a cluster of the pins where a lot of people saying that this area is unsafe, and then we can pick that locations for detailed infrastructure assessment with Study for School. Or sometimes, you know, that the students are used to their unsafe environment and they are not aware of that locations is actually unsafe from the engineering perspective, and they just say that's safe. But actually, when we assess again with the Study for School, we found out that that location is actually unsafe. So there's a gap between the perception and the infrastructure safety. So that's something that we can, that's a very interesting finding that we should pay attention to, so that we can also use that finding to understand the perception of the students, so that we can educate them on what is safe and what is unsafe. And another way, you can absolutely use the paper form or any participatory section. The main idea, I think, here is the main idea is we need to have the section, the participatory approach for, and engage not only the stakeholders, the role authorities, but it's important to engage the community in your initiative, because they are the one who are using the roles, and they are the one will be the beneficiary of the project. So need to have their opinions, and the youth opinions is important. Yeah, thank you. Thank you, Min. Ya, mungkin Bapak Ibu tadi dijelaskan oleh Min gitu ya, di mana sih bisa mengalokasikan peran orang tua gitu. Kalau Min menekankan memang approach-nya adalah ini bisa langsung dari sekolahnya gitu ya, kemudian juga ada aplikasi yang membantu gitu ya, Youth Engagement Apps gitu, ya gitu, yang tadi bisa membantu untuk memudahkan proses partisipasi
dari teman-teman anak-anak yang ada di sekolahan untuk turut serta karena mereka yang menggunakan fasilitas di sekitar lingkungan sekolah mereka gitu ya, dan memberikan direct information atau partisipasi melalui tools tersebut begitu. Nah, yang menarik tadi memang Min menambahkan peran orang tua menjadi penting ketika apa namanya anak-anaknya kemudian di bawah usia 18 tahun karena perlu konsen dan sebagainya, sehingga orang tua pun juga bisa menjadi bagian penting dalam proses ini, sehingga orang tua juga perlu gitu ya memahami pentingnya dari tools ini, apa manfaat dari tools ini. Nah, menambahkan Mbak Lala pas banget angkat tangan terkait hal ini. Mbak Lala juga Kang Windu. Wah, pas banget nih, saya sudah mau tanya gitu. Tambahan juga yang di Solo karena ada tadi ya temuannya juga termasuk, sorry, yang di Bandung malah ya. Orang tuanya masih drop off-nya di lokasi yang kurang tepat gitu. Tapi bagaimana sih tadi masih menjawab hal yang sama, peran orang tua, pelibatan orang tua dan tools ini bisa membantu untuk memberikan pemahaman juga mungkin edukasi ke orang tua. Silakan Mbak Lala, nanti dilanjut Kang Windu, silakan. Oke, terima kasih Mbak. Ini pertanyaan yang menarik Mbak Anggi, karena memang dulu waktu di Solo kita juga berusaha engage dengan orang tua meskipun terbatas karena budget kita juga terbatas. Cara engage kita yang pertama adalah dengan menyebarkan survei kepada orang tua terkait gimana sih persepsi mereka tentang keselamatan jalan di kawasan sekolah gitu. Karena jujur saja sebenarnya dari dulu ketika kita berbicara tentang keselamatan jalan gitu, kita berorientasi kita harus mengubah anak-anak gitu ya, sosialisasi orientasinya kepada anak-anak, objeknya itu selalu anak-anak, mereka yang harus berubah gitu. Tapi masalah yang kita temui ketika kita di SMP 1, sebetulnya yang jadi problematis itu orang dewasa yang membuat anak-anak berada dalam risiko keselamatan jalan. Yang pertama dari sisi pemerintah adalah membuat infrastruktur yang tidak menjamin keselamatan. Karena flyover baru itu dibangun, direncanakan, tidak memperhatikan gimana sih kita harus memfasilitasi ada sekolah di situ, ada anak-anak yang melakukan mobilitas di sana, itu satu. Yang kedua, dari sisi orang tua sendiri yang juga sering melanggar gitu, menurunkan anak-anak di tengah jalan, ataupun eh, melawan arus ya. Kalau kasus di SMP 1 itu banyak sekali orang tua melawan arus yang berada di di dekat flyover. Nah, kita engage kepada mereka, mereka sebenarnya memahami kok betapa pentingnya keselamatan jalan, tetapi celakanya gitu, pemahaman bahwa orang bermobilitas dengan selamat itu adalah ketika naik kendaraan pribadi. Mereka merasa bahwa ketika anak-anak dilepaskan dengan menggunakan kendaraan tidak bermotor, entah itu berjalan kaki ataupun naik sepeda, itu sangat berbahaya. Dan iya, saya juga waktu selama survei sempat mengamati anak-anak yang mengambil pilihan berisiko kita ketika naik sepeda dan harus menyeberangkan sepedanya di depan SMP 1. Nah, selain itu, selain dari survei itu, kita juga berusaha engage mereka untuk memiliki komitmen untuk punya kayak perilaku kultur baru gitu, berkendara lebih selamat di sekolah itu kita punya komitmen bersama waktu itu, dan orang tua sebenarnya sangat setuju yang waktu itu diwakili dari kelompok komite orang tua. Ya kalau nggak salah ya, kalau di sekolah ada seperti itu. Dan mereka menandatangani itu semua, cuma masalahnya kemudian tantangannya adalah orang tua itu hanya berada 3 tahun di kawasan sekolah gitu. Jadi setelah itu orang tua akan pergi dan udah itu terputus. Yang membuat sulit adalah ketika kita harus membuat kultur itu jadi lestari, berkelanjutan dari satu generasi orang tua ke generasi orang tua yang lain. Anak-anak itu buat saya adalah kelompok yang sebenarnya sangat mudah. Mereka itu mencontoh apa-apa yang berada di sekitarnya, bukan mendengarkan. Anak-anak itu melihat, cenderungnya belajar dari melihat daripada mendengarkan. Itu sih yang kami coba usahakan. Kami sendiri sebenarnya ada hasil survei dan lain-lain, tapi belum bisa kami publikasi karena 2 tahun lalu saya yang memegang data untuk SRVOS di Solo itu mengalami kerusakan komputer dan hard disknya rusak. Jadi kami masih berusaha mengumpulkan data kembali. Harapannya dalam waktu dekat kita juga bisa share termasuk hasil survei semuanya. Gitu sih Mbak Anggi dari. Terima kasih Mbak Lala. Kang Windu boleh melanjutkan kalau konteks Bandung gimana kah? Sebenarnya hampir sama Mbak.
Suara saya terdengar? Terdengar Kang Halo? Windu. Oke. Jadi kalau secara garis besarnya memang sama seperti yang disampaikan Mbak Lala. Tadi juga Amin sudah menyampaikan beberapa hal. Yang pertama sebenarnya sekolah harus merasa butuh dulu. Terkadang kebutuhan ini yang tidak muncul dari sekolah. Jadi walaupun posisinya rawan, sekolah kadang tidak merasa bahwa mereka butuh untuk adanya penguatan kapasitas terkait pemahaman kondisi keselamatan berlalu lintas di area sekitar sekolahnya. Kalau perasaan butuh ini sudah ada, itu akan lebih mudah bagi pihak luar atau mungkin katakanlah kami gitu ya, untuk masuk dan membantu pihak sekolah untuk lebih memahami terkait hal tersebut. Eh, Kalau ingin paket komplit ya, katakan seperti itu, sebenarnya itu adalah yang harus dilakukan bukan cuma kita menyasar kepada anak-anak, lalu orang tua melalui komite orang tua, guru, dan juga para pemangku kebijakan di sekitar wilayah sekolah pun sebenarnya juga wajib ikut dilibatkan ke dalam hal semacam ini. Karena itu semuanya harus terintegrasi. Dan yang paling berat sebenarnya tantangannya adalah yang seperti disampaikan Mbak Lar tadi adalah konsistensi. Untuk SMP kita cuma punya waktu 3 tahun. Tetapi kalau itu tidak dilanjutkan secara bertahap setiap tahunnya, yang berarti ada penambahan siswa baru gitu ya, itu akan terputus, selesai. Nah ini juga akan repot. Karena di SMA nanti harus memulai lagi dari awal. Padahal sebenarnya di SMA levelnya harus sudah level up gitu ya. Kalau di game gitu ya, udah harus level up gitu mereka. Udah harus punya power baru, udah harus punya skill baru gitu. Nah, ini nggak bisa di-handle sama kita, Mbak. Ini harus di-handle oleh pemerintah. Dan pemerintah seharusnya memang paham hal ini dan ini bukan pekerjaan mudah. Apalagi kalau kita bicara dengan target RUNK, katakan seperti itu. Kalau tidak ada keseriusan dari pemerintah, yang kita lakukan ini sifatnya kayak sporadis saja sih. Kita lagi ada bantuan, kita lagi bisa jalan, kita jalan. Tapi kita pun tidak bisa menyasar banyak sekolah. Kita hanya bisa menyasar 1-2 sekolah. Syukur-syukur kalau ada satu komplek wilayah gitu ya, yang lengkap. Ada dari SD, ada SMP-nya, ada SMA-nya. Itu enak banget itu. Kita bisa kerjakan sekaligus, kita bisa buatkan level pendidikannya, level knowledge-nya gitu ya, berjenjang, dan mereka nyambung terus itu. Tetapi sekali lagi, ini kan kasusnya jarang sekali yang bisa seperti ini. Nah, bicara tentang keselamatan jalan, lalu kenapa kita tidak pernah bisa menurunkan angka fatalitas sampai dengan di bawah 50%, ini semuanya saling terkait. Dan kalau seandainya memang benar-benar mau diseriuskan oleh pemerintah, ini bisa dilakukan oleh banyak pihak lah. Bukan hanya oleh kita yang punya concern saja, tetapi orang tua bahkan itu bisa jadi agennya. Anak bisa jadi agennya. Karena sudah mendapatkan pemahaman di awal. Nah, salah satu tahapan yang juga sebenarnya bisa dilakukan adalah pada saat kita mendidik anak-anak untuk mendapatkan peningkatan kapasitas ini, kita bisa jadikan mereka sebagai agent of change. Lalu mereka, anak-anak ini ikut menjadi patroli gitu ya, yang berjaga setiap pagi untuk mengingatkan para orang tua yang mengantarkan teman-temannya datang sekolah tanpa menggunakan helm misalnya. Nah, mereka yang mengingatkan langsung, bukan guru, bukan kami, bukan pihak dinas perhubungan atau kepolisian, tapi para siswa-siswa ini sendiri. Nah, ini di beberapa sekolah di Bandung, di SMP yang kami lakukan pendekatan waktu saya dengan Save the Children selama 4 tahun berturut-turut itu, cukup punya efek yang lumayan panjang dan terasa perubahannya. Ya, biasanya antara orang tuanya mau berubah, untuk kalau mengatakan anaknya mereka semua pakai helm, atau nurunin anaknya jauh-jauh dari sekolahan supaya nggak ditegur sama anak-anak gitu. Jadi mereka kan malu ya, jadi mereka biasanya turuninnya jauh-jauh dari sekolah, naik suruh jalan kaki gitu. Tapi sekurangnya ada pemahaman semacam itu yang bisa terbangun dan juga ini juga salah satu upaya untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor di lingkungan anak-anak karena anak-anak ini biasanya lebih mendengarkan temannya dibandingkan orang dewasa. Bahkan gurunya pun kadang ya lewat aja gitu ya. Nah, peer educator ini yang sebenarnya bisa jadi salah satu strategi masuk dari pihak sekolah gitu ya untuk menciptakan suasana yang baik. Dan kalau di sekarang di kurikulum Merdeka sebenarnya juga bisa dimasukkan ke dalam proyek P5 di setiap sekolah ya. Di situ kan ada beberapa, ada kayak rekayasa teknologi, ada apa gaya hidup. Nah itu semua bisa dimasukkan di situ. Kebetulan saya juga ada proyek dengan salah satu SD di
Kota Bandung yang coba menerapkan proyek P5 ini dari sisi perubahan gaya hidup dan juga teknologi dan perubahannya itu. Jadi kita coba combine itu dengan ya masuk ke dalam kurikulum yang ada sekarang lah gitu di level sekolah. Itu sih Mbak Anggi kalau dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kang Windu. So to translate in English, gitu untuk mentranslasikan sedikit ke Inggris jawaban dari Mbak Lala dan Kang Windu. So Windu and also Lala answer that it's really key points that should be addressed as well within the process to also involve the parents, just because of the parents may also influence the habit for the kids to achieve or to go to the school, for example, on how maybe they also another kind of like actor that break the rules, for example, after all these kind of like good improvement happen around the schools. But it's also like the really important point that Windu said is also the initiative should also come from the school. So all the things can be happen from the external exposures, for example, or if there is any organization to want to help the schools, it's supposed to be coming from the school itself that have to state that they self have these kind of like needs to improve the safety around the schools area. Ya, dan di kolom chat juga ada perwakilan dari Kota Solo, Pak Mudo, menyampaikan bahwa tools ini juga penting. Mungkin Pak Mudo dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta mau menyampaikan secara langsung, Pak. Silahkan. If you want to open mic, please do, Pak. Ya, terima kasih, Mbak Devi. Jadi memang sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah mengundang kami, dan khususnya transportologi, karena beberapa tahun terakhir kami cukup dibantu, termasuk Mbak Septi juga ini partner kami untuk membangun Kota Surakarta yang yang nyaman begitu dalam lalu lintas. Kami di Kota Surakarta ini, khususnya di Dinas Perhubungan, setiap tahun selalu melaksanakan yang namanya sosialisasi keselamatan sekolah begitu ya. Sepakat dengan Mas Windu Kak tadi yang dipaparkan di awal tadi bahwa kalau kita akan memberikan saran masukan untuk keselamatan lalu lintas kepada orang tua, biasanya akan kesulitan begitu ya. Sehingga kami mengedukasi anak-anak ini agar selain dia juga bisa menerapkan tata cara berlalu lintas yang baik, yang aman, yang selamat begitu ya. Kami juga mengedukasi agar hal itu juga dijelaskan kepada orang tuanya. Kami setiap tahun rata-rata 60 sekolah yang kami berikan edukasi sosialisasi berlalu lintas, baik itu sekolah yang datang ke kantor kami atau kami yang diundang ke sekolah. Kemarin ada cerita lucu begitu ya. Jadi kami juga senang gitu ya. Jadi ada anak ini yang nangis tidak mau pulang sekolah karena dijemput oleh orang tuanya pakai sepeda motor tapi nggak pakai helm gitu ya. Jadi itu salah satu hasil output dari sosialisasi berlalu lintas. Kemudian kembali ke SF4S ini ya. Jadi harapan kami memang karena ini adalah tool yang sederhana dalam rangka meningkatkan keselamatan dan sudah diuji coba di kota kami, yaitu di depan SMP 1 Surakarta. Alhamdulillah ini cukup efektif begitu ya, cukup efektif, sehingga sebenarnya kami membutuhkan dukungan dari teman-teman transportologi atau teman-teman yang lain begitu ya, agar itu juga bisa diterapkan di sekolah-sekolah lain di Kota Surakarta. Karena sekolah-sekolah yang lain juga sangat membutuhkan sekali gitu ya. Tidak hanya di SMP 1 saja. Oke, SMP 1 sebagai teladan atau percontohan, tapi kita harus bisa meng-create sekolah-sekolah yang lain itu juga risiko keselamatannya juga bisa, atau risiko kecelakaannya bisa menurun atau potensi kecelakaannya menurun gitu. Dan harapan kami karena tool ini murah gitu ya, ini itu bisa kita ratakan ke sekolah-sekolah yang lain. Karena kalau kita membangun infrastruktur biasanya kan cukup mahal begitu ya.
Harapan kami dengan pendekatan-pendekatan ini bisa murah dan sederhana sehingga coverage atau sekolah-sekolah lain itu juga bisa menikmati program ini. Begitu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak Mudo. So thanks for additional comments. So dari Pak Mudo from Transport Agency Solo. So he mentioned about this kind of like tools is also easy to use, cheap, as well as it can be also replicated to other schools in the cities, because based on the past experience that already completed in Solo, it's already have this kind of like good impact, but it's still like a pilot. Need more kind of like intervention and other collaboration with other parties. So Pak Mudo juga mengundang teman-teman, invited all friends here that may collaborate with Solo to escalate or perhaps scale up the previous intervention they already completed in one school to be replicated to other schools. Maybe can be city scale, bisa satu kota gitu ya. Kalau tadi dari Kang Windu juga menyampaikan the tools can be developed to ranks gitu, bisa untuk membuat ranking juga sekolah-sekolah mana sih yang nggak aman gitu, atau bisa juga dilihat pendekatannya kompleks sekolah. So school complex perhaps can be easier to be approached because it will give more years to complete all the behaviors changes. So ini juga menarik untuk didiskusikan. Talking about the follow-ups, membicarakan tentang tindak lanjut gitu ya selanjutnya, karena kita sudah memasuki sesi terakhir gitu. Mungkin Mbak Lala, silahkan Kang Windu, or perhaps Min, do you have any kind of like advice or expectations perhaps in following up the usage of SR4S? And how then it can be implemented not only in two cities, tidak hanya di dua kota yang sudah pernah menggunakan, yaitu Bandung dan juga Solo, maybe not limited to transportology as well, or IRAP, but other communities or organizations, CSO, NGOs. So apa ekspektasinya? What is the expectations then? Min, you can go ahead first. Yeah, thanks for the question and thanks for the sharing from yeah, sorry, I didn't get the name, but really appreciate from Moodle, right? Sorry, and thanks for your sharing. Honestly, we at IRAF, we are a charity, and our mission is to the world free of high-risk roads. So we really expect that all of the schools and all of the roads around the world are rated and then upgraded. But so in Indonesia, I believe Transportology and the team are making very like good pilot project with the Star Rating for Schools. So all the stakeholders, all the organizations, we welcome you to test the tool first at 1 or 2 schools in your community, because the tool are free and we have all the information available on our website on the training course and on how to use the tool. So you can test with 1 or 2 schools first. If you see the tool is beneficial for your project and it provides you with the result that you expect for your project, you can start using the tool, and you can partner with the Transportology, because they have some experience before with using the tool and implement the school safety projects. Or you can work with us. We're happy to provide you with any technical support that we can. So actually, at IRAP, our approach that that our IRAP tools and methodology have been used in more than 100 countries, but normally we don't assess the roles by ourselves, but we train our partners. We develop the tools and the methodologies, and we train our partner how to use it, and then they work locally with their local partners, with the agency, to implement the role assessment, the school assessment, and use the tool. And actually, for the funding to do the assessment, and also and the ultimate goal that we really want is to upgrade the roads and improve the school zone safety. So the funding for the school zone upgrades or scale up the initiatives is come from a lot of resources. So normally with the pilot project, we can have a small funding for a few schools, and then scaling up, it requires a lot of coordination, and it requires the good government commitment, government ownership, because Transportology, or also at IRAP, we are the NGO, so we don't have the authority to implement the upgrade if we don't have the approval from the government, and therefore scaling up,
because anyway, with a larger budget, we also need to have the commitment from the government. With the case study in Vietnam, we secure quite a large amount of fund for scaling up the initiative, but then the local government, they also contributed into the funding to implement the upgrades at some school using the funding from the local road agency. And another way can be efficacy. They can include the star rating target, like 3-star better school zone in the local policy. So that is provide a very good foundation to allocate the funding to implement that policy target. So to scale up the initiative, we require a lot of factors like the coordinations from the government, the funding, and also the capable team who are able to lead the project, such as the Transportology or ITDP Indonesia or the agency. So we need a very good organization that can lead and have a very far vision. Then we need the commitment from the local government, such as from Solo or from Bandung, and also funding. So that at IRAP, because we are a charity, and we also seek funding from other partners to secure our activities, to develop our tool, to make our tool free, and can provide the technical support to our partners. So we honestly, we don't have the funding to a very generous funding for partners to implement the upgrades. We try our best to use our funding to improve our tools, to make it freely accessible to everyone, and to help with the technical support. But for Indonesia, we have a very good case study in 2 cities already. So maybe we can engage more with and I believe that at those 2 cities, the government are very engaging and committing to the target of improving the school zone safety. So we can talk to the government to see if they can allocate or contribute or raise the funding from their local funding to see if any they can allocate any funding from their local budget to improve a few more schools. And then that, for example, with the case study in Pleiku City in Vietnam, they received the funding to pilot the 2 schools. Then the local government, they allocated their own funding from their local budget to implement more schools. And then they have like the city model of the safe school zone, and they just won the Bloomberg initiative, the prize from the Bloomberg, and then they got like $100,000 support from the prize that they won from Bloomberg. So that's a win-win initiative. When the government stakeholder, they also invest in the city to improve the school zone safety, that's improve their images, that can also have them generate more funding from more development banks or from other stakeholders. So that's a win-win initiative, and it's require a lot of commitment, also of far vision of the lead agency. And one thing that I want to share, that we have tried to work with a lot of donors, potential donors, to have more initiative in Indonesia, because honestly, the population in Indonesia and also the road safety risks in Indonesia are very interesting to us. So we try to find all the opportunities to scale up the impacts that Transportology have implemented in Indonesia. So we just secure a funding from a donor. Hopefully next year we can start the discussion with ITDP Indonesia or with Transportology or with all of us here. We can start planning something to plan more school upgrades and more initiative in Indonesia, or some scale up of the current projects in Solo or in Bandung. So potentially next year, when we have the contract signed with our donor and we have the funding confirmed, then we can start the discussion in details with all the parties in today. Yeah, thank you. Thank you, Min. Sebelum passing ke Mbak Lala sekalian nanti untuk
closure dan closing statement. Mungkin tadi saya mentranslasikan juga ya, artinya dari ekspektasinya diskusi hari ini juga sebenarnya banyak sekali, masih ada beberapa catatan yang kaitannya dengan komitmen, utamanya untuk tidak hanya pemerintah lokal, tapi juga stakeholders lainnya, kolaborator lainnya gitu ya, seperti misalnya NGO, Transportologi, kemudian ada ITDP juga, dan juga teman-teman lain yang hari ini bergabung juga dalam diskusi ini untuk memberikan atau bersama-sama berkolaborasi, kemudian membantu sekolah, kota, kemudian men-scale up dampak yang sudah terjadi dari beberapa pilot di Solo dan juga Kota Bandung misalnya. Tapi memang untuk tantangan terbesarnya pasti tentang budget gitu ya, atau anggaran. Mungkin tidak hanya terbatas di APBD, meskipun komitmen untuk APBD mungkin juga perlu ada gitu ya, tapi juga misalnya dari teman-teman partner, NGO tadi saya bilang, atau mungkin juga organisasi komunitas juga bisa chip in. Karena kita pernah punya ITDP satu case di mana di situ ada urunan gitu ya, iuran bersama warga. So like making ya iuran lah bersama-sama gitu ya, orang untuk bisa mewujudkan atau membeli barang-barang yang rumah sehingga murah, sehingga cost dari total pembangunannya lebih murah lagi yang harus dikeluarkan via APBD atau sumber pendanaan lainnya. Nah, mungkin Mbak Lala, pass to you as also to conclude all the discussions perhaps. Terima kasih Bang Anggit. Thank you, Min, for your explanation from IRA. That's very amazing. Especially I heard about your plan in our plan for the next year. I hope we can like still collaborating about the Arab as part for us, because what I think right now is this is just a start, just a beginning, and I hope that we can share all of this information, make it more accessible to everyone, and make more safer school in Indonesia. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di acara hari ini. Saya juga mau menyoroti satu hal yang tadi Pak Mudo sudah mengundang kami dari Transportologi untuk mendukung Kota Surakarta, begitu ya Pak ya. Kami selalu siap sedia untuk membantu. Kebetulan juga Kang Windu, Mbak Esti sangat suportif untuk isu dengan keselamatan jalan, dan kami sendiri juga berharap bahwa pengetahuan tentang keselamatan jalan ini, terutama penggunaan air, juga bisa turun kepada teman-teman yang berada di pemerintahan, agar lebih banyak orang yang punya lebih banyak keahlian dan juga perhatian untuk isu keselamatan jalan. Untuk lebihnya mungkin kita bisa berkomunikasi lebih lanjut. Kalau saya sendiri cuma bisa dihubungi secara online sampai tahun depan, dan biasanya karena kebetulan di Solo orangnya sedang berkurang drastis, kami ada support Mbak Ulfi dari Jakarta. Kalaupun memang harus mendatangkan Mbak Ulfi bisa, cuma memang itu berhubungan dengan masalah budget. Ada juga Kang Windu akan berangkat dari Bandung, tapi biasanya juga Kang Windu kadang ke sekitar Solo Raya gitu. Setiap tahun ada agenda, mungkin juga bisa diskusi waktu Kang Windu juga pas di kawasan Solo Raya, itu bisa lebih hubungi lebih lanjut lewat WA atau ke email kami di transportologi@gmail.com. Kami akan merespon di sana, atau juga kepada teman-teman yang di Solo ada Mbak Septi, Mas Jayadi, Mbak Sita. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin kita bisa foto bersama dulu. We would like to take a picture together for memories, a memory that this is the beginning, not the end. I hope we have also tried to plan something about a more deeper how to use the IRAM SR4S next time, because I think it will be interesting for everyone to can learn how to use that in the first. Okay, Ufi, could you help me to take a picture of all of us? Mohon bantuannya teman-teman untuk membuka kamera agar bisa diambil gambarnya. Okay. Okay, so I'll count to 3. 1, 2, 3, smile. Again, last one. 1, 2, 3, smile. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir hari ini. Terima kasih Mbak Anggi. Thank you, Min, for your explanation, for you coming here today. And see you again in the next Terima kasih. occasion. Ya,
Hope just the beginning and see you in another section. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Weekend.